Okay, mga kabays, pinakadali nga lutuon. Labi nating tugnaw nga panahon. So, muna atong panyapon, no? Panyapon. Pinta, pinta, pinta. Pinta, pinta, pinta. Ay, sus. Siyempre, noodles. Okay, mga kabays, so that's it. Haha. Kau na! Init pa. Kayo. Okay. Wala ko na maghigop og sabaw. Yeah. Oh. Okay. Kaunay na paghigop og sabaw. Lovely.